Jump, ikaw, dali, jump. 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 Dali, punta ka dun. Dito. Ano, ikaw, baba. Jump. Jump. Dali, jump. Dali, jump. Isa, jump. Jump. Sorry. Dali, jump. Ikaw, jump. Jump. Isa, jump. 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 Isa. Where's the lizard? Di ba na-fax na ni Agnes? Kamusta pa ni Agnes ko eh. Nung pumunta ako dyan. Jump. 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 Isa, jump. Jump. Ikaw, jump. Oo. Jump. Jump. So ikaw, ano ka na rin? Mamimili ka na rin ng mga... Jump. Isa, dali. Jump. 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 1, 2, 3, jump. Dali. Kasi, Jump. kung saan sakali na naman Jump. bibili ka, Jump. Dali, jump. Isa, look, mama, oh. for ano lang, 30 kilos. Isa, look, mama, oh. Jump, mama, oh. Jump. 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 Oh, sige, oo. So, sabi ko nga sa kanya, ikaw, magsimula ka na kasi ganun din naman ang ano talaga eh. Isa. Ang ipik-ipik. Pero ayaw pumasok pa siya.